রাধে রাধে, জয় জগন্নাথ, ভজনী তাই গৌর রাধে শ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম। আমার ইউটিউব পরিবার শ্রী রাধারমন লালজির প্রত্যেক সদস্যকে জানায় প্রাণ ভরা ভালোবাসা এবং প্রেম ভরা রাধে রাধে। আর চৈত্র নবরাত্রির বা বাসন্তী দুর্গা পূজার শুভ সপ্তমীর প্রীতি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আমার রাধারমন লাল তোমাদের প্রত্যেকের উপরে নিজের কৃপা দৃষ্টি বর্ষণ করুক, এই কামনা করি তার চরণে। তো আজকে যেহেতু সপ্তমী, আমাদের নবপত্রিকা স্নানে নিয়ে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। তো নবপত্রিকা তো নিয়ে যাব, এবং আজকে নবপত্রিকা এলেও পূজা হবে রাতেই। আর আজকে পূজা আছে সপ্তমা দুর্গা মা কালরাত্রি এবং সপ্তমা মহাবিদ্যা মা ধূমাবতীর। তো রাতে এই দুজনের পূজা হবে। তো এখনো পর্যন্ত একটু দর্শন করে নাও, তোমাদেরকে দর্শন করাই। আজকে মহাসপ্তমীর দর্শন। সপ্তমী তো মহা হয় না, তো বলে ফেললাম। তো আজকে সপ্তমীর দর্শন করো। এই যে ধান এবং জব গাছ দিয়েছিলাম, দেখছো কি সুন্দর বড় হয়েছে। এখানে মা ছিন্নমস্তার পট এখনো রয়েছে, পাল্টানো হয়নি। আর এদিকে নবদুর্গা রয়েছেন। আর এদিকে সবাইকে অল্প বিস্তর দর্শন করে নাও। অখণ্ড জ্যোতি দর্শন করো কাছের থেকে। আজকে ওই যে অখণ্ড জ্যোতি জ্বলছে। আর এই যে আজকে এখানে আমাদের এই যে দেখছো বেলগাছে পূজা হয়ে গেছে কালকে, এবং নবপত্রিকার 9টা গাছ এখানে তৈরি হয়ে রয়েছে। তো এখন আস্তে আস্তে আমরা নবপত্রিকার বাঁধতে শুরু করি। তো তোমরা দেখতে থাকো পরপর। পুরো আসছে না। তুমি তোমার মাথায় ধরো, ওকে ধরতে হবে না। ওকে থাকলে আমার লাগবে না, আমি স্নান করবো। তো আমি কাজ হয়ে গেলে স্নান করেই কাজটা করি ভাই।
রাধে রাধে, জয় জগন্নাথ, ভজনী তাই গৌর রাধে শ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম। আমার ইউটিউব পরিবার শ্রী রাধারমন লালজি প্রত্যেক সদস্যকে জানাই শুভ সপ্তমীর অনেক অনেক শুভেচ্ছা। তো তোমরা এর আগে দেখলে যে কিভাবে আমরা নবপত্রিকা নিয়ে গেলাম, নবপত্রিকা নিয়ে এলাম স্নান করিয়ে, এবং বাড়িতে এখনো দর্শন করানো হয়নি তোমাদেরকে নবপত্রিকা স্থাপন করার পরে। তো এখন মোটামুটি আজকে সপ্তমীর পূজা গোছানো প্রায় অনেকটা হয়ে গেছে। এদিকে দেখো, এইদিকে হোমকুণ্ড গোছানো হয়ে গেছে, এদিকে বলি গোছানো হয়ে গেছে। বলির জন্য আজকে শশা আছে দুটো এবং পাকা কলা আছে দুটো। আজকে তোমরা জানো যে সপ্তমীতে আছে সপ্তমা মহাদুর্গা মা কালরাত্রি এবং সপ্তমা মহাবিদ্যা ধূমাবতীর পূজা আছে আজকে। এই যে ধূমাবতীর যে হোম হবে তার জন্য ধূত্রা ফল রয়েছে এখানে, এদিকে সর্ষে রয়েছে এগুলো। এই যে আজকে বেলতলা দর্শন করো, বেলগাছ। এই ডালটা তো শুকিয়ে এসেছে, কিন্তু এই যে নতুন চারা সতেজ হয়ে রয়েছে। চলো তোমাদেরকে ভেতরে দর্শন করাই কি। তো এই নাও, ভেতরে দর্শন করো। এই যে নবপত্রিকা বসে রয়েছেন সুন্দর করে সাজুগুজু করে। এই যে শাড়িটা পরেছে নবপত্রিকা, এটা জেঠিমা দিয়েছিল নবপত্রিকাকে পরানোর জন্য। আর এই যে বসে রয়েছে আজকে সপ্তমা মহাবিদ্যা মা ধূমাবতী। নবপত্রিকার জন্য একটু দর্শনে অসুবিধা হচ্ছে, দাঁড়াও কাছে গিয়ে নিয়ে যাই, তোমাদের দর্শন করো মায়ের। আর এইদিকে রয়েছেন এই যে মা কালরাত্রি। এই দুজনের আজকে পূজা, এই দুই স্বরূপের পূজা আজকে। এদিকে নৈবেদ্য আদি সব গোছানো হয়ে গেছে। তো চলো পূজা শুরু করি আস্তে আস্তে। এবং আজকে তো সপ্তমীর তো এখন পূজা হবেই, এছাড়াও আজকে অর্ধরাত্রি বিহিত পূজা রয়েছে। রাত 11:16 থেকে 12:45 মধ্যে এই পূজা সমাপ্ত করতে হবে। তো সেই পূজাটাও তোমাদেরকে দেখাবো। আবার কপিরাইট तस्मै साधारणमधुपर्काय नमः। तस्मै साधारणमधुपर्काय नमः। तस्मै साधारणमधुपर्काय नमः। ईदलब्धपुष्पे तस्मै साधारणमधुपर्काय नमः। ईदलब्धपुष्पिताधिपते सर्वशुभा श्रीभूतहस्तावलम्बिता प्रविद्धघोरातो भीषं कुटिलाकुटिलेश्वरा श्रुतिपाठार्था नित्यं भयदा कलः प्रिया। भूमावती स्वाहा। भूमावती वन्दमान्या प्रणया मूलित्वया प्रेमकारणत्या चलवन्ती च स्त्रिखण्डं प्रकटा कटकटा शब्दं संहारतमग्रम् पूर्णा प्रेतमध्ये कः कपूरः पापः हर्षमग्रां कुशाङ्गे नित्यं नित्यः प्रसक्ता डमरूढेवाञ्चकालमन्माना भवन्ति। ता नट 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 नटा प्रकटा मट मटाम घंटा टं घंटाय हवन्ति। स्वें 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 काला काला टकटी टकटी सहसा नाद सघंटवेमा लोला मुंडाग्रमाला ललहा लहा लोल लोल जुग्रात् प्रवाचन चारयन्ति चण्डमुण्डं मटमटा मटितं चारयन्ति पुनादो
पावे कर्णे मृगाङ्क प्रलया परिगतं दक्षिणे सूर्यबिम्बकण्ठे नक्षत्रहारम् बराबीकरजराजूटके मण्डमालां स्कन्धे कृत्तूरगजेन्द्राध्वजद्मीकरयुक्तं ब्रह्मकुलङ्कारभारं संसारे धारयन्तीं ममाहरतु भयं भरणम् रौद्रेणानैक्येन कृत्ताचरणानरेकामात्मनः पादशोभा दीर्घवासाणास्त्रेण प्रसृति जगति त्वं यः कर्णपूर्णं वर्णेष्यति प्रविद्भाद्भजा पीतपूजा सासि देवी त्वमेव संग्रामे हेतुकालुधीरदर्शने सत्तानं श्रीलप्रेममालाभ्याधमूर्धेत भजपीतपूजा त्वं श्मशाने प्रविष्टा दृष्टा भूतप्रवृत्ते प्रमुखजघ्नावन्धना पुरेन्द्रकाञ्ची सा देवी व्याप्रहस्ता मधुरूधिरमदन्मत्तां रणित्राणीशायम् रंष्टामरौद्रे मुखे हामिस्तित्तं विशति जगद्देवी सर्वांशनात् संसारस्यानन्तकाले नगरोधीरवासा संपत्नी धूमधूम्री कालिका सा शवशयनारदा योगिनी योगमुद्रारक्तारीषि मारी मरणभयहरा त्वं श्रीवाचण्डघण्टा उमावत्तष्टकं पुण्यं सर्वापरिधारनिर्वाकरन् यः पठेत् साधको भक्ताय मरणाद् बहुजन्तिं सिद्धिं वन्दते वाञ्छितम् पावादे महाभूरे महारूगे महारणे शत्रुच्चाटे देवमारणात् बहुजन्तूनां मोहने तथा पठेत् स्तोत्रमेदं देवी सर्वत्र सिद्धिभागं भवेत् देवदानवगन्धर्वयक्षरक्षतापन्नागः सिंहाव्यापदीका सर्वे स्तोत्रस्मरणमात्रः दूरादूरन्तरं यान्ति किं पुनरुत्थानाशाद्वया सर्वशान्तिर्भवेद्देवी अन्ते निर्वाणगतां प्रति इत्युक्तार्थधर्मायै द्वावत्तष्टकं सम्पूर्णम् उमावती कवचम् हैरुवाच भगवान् सारदत्वज्ञा सर्वव्याननिसारदः येनोपायेन भूतेषा शत्रूणां दमनं भवेत् दुष्टानां मारणाश्चैव देशोच्चाटनमेव च विद्वेषणा चतुर्वृत्यं मज्जरान्वीनमेव च महोत्पाते तथा शान्तिमात्मनो गोपनं तथा कथयिष्वा जगन्नाथ मयि ते जन्तनुप्रभा भैरविवाच शृणु भैरवी चारुरङ्गे दुर्लभं कथयामिति अप्रकाश्यं सदा गृहं कण्ठस्थीतमप्रिये यदुत्पात्री पुरदाहो प्रियते देवी भाविनी रामोघः फलद्राक्षस्थानं सकलं पाठमात्रः हंसं जघान भगवान् कवचस्सा च धारणात् भूमाया कवचं देवी दुर्लभच्चा करो युवि करो स्तव स्वयं देवी कच्छ्वद्वयामेव च वह्नामात्रेण देवी शीतक्षरा जायते फलम् अत एव महामाये अतीव इहतरं प्रिये यदि त्वया न स्वभावद्धि प्रकाशः क्रियते त्वया वदा भवेन्न दुःखं मानवृद्धामृगे यथा दुष्टानां दमनार्थाय कथि त्वं तवा साधनात् आप्रकाशं सदा कायमनध्यायसी भवेत् अस्यात् धूमावती कवचस्य महारुद्रवीथिः दृष्टोपछन्दः श्री धूमावती देवतावं बीजं ह्रीं शक्ति त्वं ह्रीं कीलकम्
शत्रु संयम विनाशे विनियोगः पातु पालन सदावतु ह्रीं ह्रूं क्रीं मेरित्रयुग्मं सदा रक्षतु कालिका ऐं ह्रीं ह्रीं मे स्तुतियुक्तं क्लीं पातु वदनं सदा चितवां पातु सदा काली दन्तान् रक्षतु मङ्गला गण्डं पातु सदा भीमा कण्ठं पातु कपाले दिवां पातु महालक्ष्मी तां रक्षतु पृष्ठतम् भुजद्वयं सदा पातु सर्वशत्रुसङ्घविनाशिनी ह्रीं 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 हृदयं पातु स्तनौ रक्षेत्रहरिप्रिया ह्रीं ऐं हुं मे कटिं रक्षिन्ना ह्रीं रक्षिश्च भैरवी क्लीं 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 पातु मेढ्रं मे वैषं पातु धनेश्वरी गन्धी पातु सदा श्रितं निरानो पातु जनायिका पादद्वयं सदा पातु भीमदाश्वदायिनी पार्श्वौ महावरा रक्षी सर्वाङ्गरक्षतारिणी शुक्रं मांसं तथा रक्तं सदा रक्षतु शैलजा ऊर्ध्वं रक्षन्न महामाया अधों मां रक्ष भीषणा ॐ ह्रीं ह्रीं फट् स्वाहा मां रक्षा सर्वोपद्रवेभ्यः सा परिवारकं मम शत्रूणौ ॐ ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं हुं फट् सर्वभूतभयङ्करी हरा हरा पच पच दहा दहा ग्रसा ग्रस पीव पीव द्रूडय द्रूडय छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न विप्लावय विप्लावय शोषय शोषय पादय पादय गिरि गिरि पट पट नाशय नाशय त्राशय त्राशय भावय भावय चाडय चाडय सपरिवाराणं ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा ॐ ह्रीं ह्रीं हं हुं हुं क्लीं 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 हुं 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 लं लीं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं महाशत्रुरां शपरिवाराणं धीरधर्मज्ञां समज्जाग्रस ग्रस पीव पीव नाशय नाशय स्वाहा धीति धी कवचं देवी सृजशूवरवर्धिनी निरत्तव्यायारिखार सर्वान् मातुरे पटमात्रः शनिवारे चतुर्दश्यां यदि वा साधकः पठेत् तस्या शत्रुषयो नित्यं श्रीवसञ्जोऽपि अन्यथा शत्रुच्चाटे त्रिवक्रियावृत्ति शब्दवृत्तिं च मारणे दुष्टानां दमनार्थाय पञ्चवृत्तिं तन्देवै एकवृत्तिं महोत्पादे दशवृत्तिं च चान्तिके अन्यथाय क्रियते निस्वात्मनाशः प्रजायते धूमाया भुजनं कृत्वा शिवलिङ्गे महेश्वरी अर्धरात्रे समायते जपे सहस्रकम् ॐ ऐ सत्त्वसङ्खस्तु भूस्तरस्तरकाष्ठके प्रिये शत्रु संहाय शमिष्यति शान्ति नान्यथा वचनं मम ब्रह्मास्त्रमिव दुर्धर्षं कलौ पावसमङ्कुले शत्रु संहाशयं यान्ति नान्यथा वचनं मम ब्रह्मास्त्रमिव दुर्धर्षं कलौ पावसमङ्कुले अस्यापठनात् तस्यात् शक्त्या फलं व्याजानिः निश्चितम् महेशीतलालतां यान्ति पादे भूमौ प्रयागो वसुधातली पठनादेवा पठेद्वापि शृणोति श्रावयेत् तस्या सिद्धिर्भवेत् नित्यं शास्यो नास्ति भाविनी अतीव हितरङ्गदेवी तव धीतः प्रकाशता मातृजालं वरं गायत्वगृहाच्छिद्रं तथैव च तस्माद्वैकतरं भद्रे भूपैः सावधानवत् वरं सर्वास्वं दातव्यं कारणं तत्त्वं भामता तथापि सिद्धिकवचं न देयं वरवर्धिनि तादृशिष्ठाय शन्ताय शतमत्थाय कच्चित् अन्नथाय विफलं देवी शिवहत्या पदे पदे
मद्भक्त्यं क्रीडं संस्थाप्य गुरुं नत्वा विचक्षणा सञ्चित्तं हृदये देवी भक्तिं मुक्तिं पठेद्धि तथाय पाठफलं कान्ते जगत्तत्त्वं तद्वेदध्रुवं मन्त्रं यदि साधुमायावत्रे संहाय नराः ब्रह्मास्त्रनिष्फलं तस्य अभिचारो वृथा भवेत्। इति श्रीगुप्तसारतन्त्रे परमरहस्ये भैरवी संवादे श्री श्री श्रीमद्भूमावती कवचम् संप्रदानाय सप्तमांग दुर्गाय कालरात्रे नमो नमः। विष्णुं तत्सदित्य चैत्रमासी शुक्लपक्ष सप्तम्यां प्रकाशोत्तरदेवशर्मस्यै श्री कालरात्रिदेवी कामनाय त्रिशुकलबली ॐ ह्रीं कालरात्रिदेव्यै घातयिष्ये। श्री श्री श्रीमदं तस्मै कदलीवलै नमः तस्मै कदलीवलै नमः तस्मै कदलीवलै नमः इति पुष्पे तस्मै कदलीवलै नमः इति नाथिपते सुभानन्दने नमो वेद संप्रदानाय ॐ सप्तमां दुर्गाय कालरात्रे नमो नमः। विष्णुं तत्सदित्य चैत्रमासी शुक्लपक्ष सप्तम्यां प्रकाशोत्तरदेवशर्मा श्री कालरात्रिदेवी कामनाय कदलीफलवतीं ॐ ह्रीं कालरात्रिदेव्यै घातयिष्ये। श्री श्री श्रीमद्कालरात्रि देवी प्रसन्न তিথি ধরে হবে সব। আমার তো পুজো শুরু হয়েছে চৈত্র মাস থেকে। তাই জন্য পুরো পূর্ণিমা অবধি এখন যা সংকল্প হবে সব চৈত্র মাস ধরে সংকল্প হবে। পরের পক্ষ যতক্ষণ না পড়ছে কৃষ্ণ পক্ষ না এলে বৈশাখ মাস এই হিসাবে ধরা হবে। तस्मै स्तपुषवलै नमः तस्मै स्तपुषवलै नमः तस्मै स्तपुषवलै नमः इति गन्धपुष्पे तस्मै स्तपुषवलै नमः इति गन्धपुष्पिताधिपतये शुभानन्दने नमो नमः। ॐ एतत् सम्प्रदानाय ॐ नमावत्यै नमः स्वाहा। विष्णुं तत्सदत्य चैत्रमासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां प्रकाशोत्तरदेवशर्मा श्री श्री भूमावती प्रतिकामनाय प्रपुषफलवली ॐ नमो नमावत्यै नमः स्वाहा देव्यै तुभ्यं घातयिष्ये। श्री श्री श्रीमद्भूमावती देवी तस्मै कदलीवलै नमः तस्मै कदलीवलै नमः तस्मै कदलीवलै नमः इति पुष्पे तस्मै कदलीवलै नमः इति पुष्पिताधिपतये शुभानन्दने नमो एतत् सम्प्रदानाय ॐ नमावत्यै नमः स्वाहा। विष्णुं तत्सदत्य चैत्रमासे शुक्लपक्ष सप्तम्यां प्रकाशोत्तरदेवशर्मा श्री श्रीभूमावती प्रतिकामनाय कदलीफलवतीं ॐ नमावत्यै तुभ्यं घातयिष्ये। श्री श्री श्रीमद्भूमावती गन्धपुष्पे ॐ ह्रीं
कालरात्रि स्फलिताय नमः इति गन्धपुष्पे ॐ धूं उमावती स्फलिताय नमः किरीटिवरलोचनं वागीश्वरेण संयुक्तां क्रियाभावसमन्वितां ॐ ह्रीं वागीश्वर्यै नमो नमः वागीश्वर्यै नमो नमः ईशगन्धपुष्पं ह्रीं वागीश्वर्यै नमो नमः ईशदीपं ह्रीं वागीश्वर्यै नमो नमः ईशधूपं ह्रीं वागीश्वर्यै नमो नमः वेदनैवेद्यं ह्रीं वागीश्वर्यै नमो नमः साजप्रियांशुपुष्पाय नमो नमः एतस्मै प्रियांशुपुष्पाय नमो नमः एतस्मै प्रियांशुपुष्पाय नमो नमः एतस्मै धुस्तरस्तुरफलै नमो नमः एतस्मै धुस्तरस्तुरफलै नमो नमः एतस्मै धुस्तरस्तुरफलै नमः एतगन्धपुष्पे तस्मै प्रियांशुपुष्पाय धुस्तरस्तुरफलै नमः एतगन्धपुष्पे ताधिपतये सुशोभानन्दने नमो नमः ॐ एतत् सम्प्रदानाय ॐ ह्रीं कालरात्रे नमो नमः एतत् सम्प्रदानाय ॐ धूं धूं उमावत्यै नमः स्वाहा विष्णुरों तत्सदद्य चैत्रमासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां तिथौ काशभोत्सव शर्मा सर्वपच्छान्तिपूर्वकं मनोगताभीष्टसिद्धकामवा श्री नवरात्रिपूजाङ्गद्भूता ॐ ह्रीं कालरात्रे स्वाहेति मन्त्रेण तथा ॐ भावत्यै नमः स्वाहा स्वाहेति मन्त्रेण प्रत्येकेन पठितेन साजप्रियांशुपुष्पै अष्टविंशति संख्यक होमकर्माहं करिष्ये तथा दुस्तरुस्तरफलै अष्टविंशति होमकर्माहं करिष्ये साजप्रियांशुपुष्पाय चम्पकपुष्पाय दुस्तरुस्तरफलै नमो नमः एतगन्धपुष्पे ॐ साजप्रियांशुपुष्पाय चम्पकपुष्पाय दुस्तरुस्तरफलै नमो नमः एतगन्धपुष्पे ताधिपतये सुशोभानन्दने नमो नमः एतत् सम्प्रदानाय ॐ कालरात्रे तथा धूमावत्यै नमः स्वाहा ॐ ह्रीं कालरात्रिदुर्गाय 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 नमः स्वाहा ॐ ह्रीं कालरात्रिदुर्गाय
दुर्गाय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं कालरात्रि 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 दुर्गाय नमः स्वाहा ॐ दुं दुं दुमाय नमः स्वाहा ॐ धूं धूं धुमावत्यै 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 नमः स्वाहा धूमावत्यै नमः स्वाहा ॐ 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 धूमावत्यै नमः स्वाहा धूमावत्यै नमः स्वाहा ॐ 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 धूमावत्यै नमः स्वाहा
Sri Radha Lal Swaha. 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 ভোয়ারই তো পূজা হচ্ছে। গেল গত বছর ঘরের মধ্যে ছিল, বিকেল আমাদের কষ্ট দেবে না, তাই এখন ঘোরানোর এমনি যত্ন নেওয়া। হ্যাঁ, এতগুলো ফল পড়েছে এখন
রাধে রাধে। তো আমাদের সপ্তমীর পূজা এখন অনেক একদম বিশ্রাম হয়ে গেছে, সপ্তমীর হোম হয়ে গেছে, তোমরা দেখলে সবই। এখন হবে অর্ধরাত্রি বিহিত পূজা। তো অর্ধরাত্রি বিহিত পূজার যে পঞ্জিকা অনুযায়ী যে সময় দেওয়া রয়েছে সেটা হচ্ছে রাত্রি 11:16 থেকে শুরু করে রাত্রি 12:15 পর্যন্ত আছে। 12টার কিছু আগে কি পরে পর্যন্ত আছে। তো এখন মোটামুটি 11:10 বেজে গেছে। তো আমাদের এদিকে এমনি যখন সপ্তমীর পূজায় বসছিলাম তখনই চন্দন আদি সমস্ত কিছু বেটে রাখা রয়েছে। এখন শুধু নৈবেদ্যটা গোছানো হবে এবং নৈবেদ্য গোছানো হয়ে যাওয়ার পরে এখন মায়ের অর্ধরাত্রি বিহিত পূজাটা পঞ্চপ্রচারী করে পূজাটা করা হবে এবং পূজার পরে আবার আরতি হবে। আরতি হয়ে আজকের মতন সপ্তমী বিশ্রাম হবে। তো তোমরা দেখতে থাকো, অর্ধরাত্রি বিহিত পূজা শুরু হলে আবার সত্যি ভিডিও করে দেবে, তোমরা দেখতে থাকো। ईशगन्धं ह्रीं जय दुर्गाय नमो नमः। ईशगन्धपुष्पं ह्रीं जय दुर्गाय नमो नमः। ईशदीपं ह्रीं जय दुर्गाय नमो नमः। ईशधूपं ह्रीं जय दुर्गाय नमो नमः। ईशनैवेद्यं ह्रीं दुर्गाय नमो नमः। ईशचन्दनगन्धापुष्पं सर्वेभ्यः देवदेवीगणेभ्यो नमो नमः। ईशचन्दनगन्धापुष्पं सर्वेभ्यः देवदेवीगणेभ्यो नमो नमः। ईशचन्दनगन्धापुष्पं सर्वेभ्यः देवदेवीगणेभ्यो नमो नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं महिषासुरमर्दिनी विनाशिन्यै मूर्तिं कर्मयामि। ॐ जटाजटसमायुक्तं वनिधेनुपृतशेखरं लूषरत्नसंयुक्तं पुरनेन सदृशाननम् अतसी पुष्पवर्णाभां सुप्रतिष्ठां सुलोचनं नवयौवनसम्पन्नां सर्वाभरणभूषितां सुचारुदशरं तद्वत्पीनं नदपयोधरं त्रिभङ्गशनस्थानं महिषासुरमर्दिनीं न्याराय संस्पर्शदसबाहो समन्वितत्रिशूलं दक्षिणधेयं खड्गं चक्रं प्रमादत तीक्ष्णवाणं तथा शक्तिं दक्षिणे सन्निवेशे अधस्तानं महिषं तद्वद्वेषरक्षं प्रदर्शयेत् शिरोच्छेदद्भवं तद्वद्दानवं खड्गपाणिनं विदेशेन निर्विघ्ननिर्यन्त्राविभूषितम् रक्तारक्ते कृतकावञ्च रक्तविस्फुरितेक्षणं वेष्टेतनागपासेन कुकुतीतविसारणं सपार्श्वहस्तेन धृतकेशं च दुर्गया वमदरुद्रवक्त्रं च देव्याः सिंहं प्रदर्शयेत् देव्याः सुदक्षिणं पादं समं सिंहपरिशनस्थितं किञ्चिदुर्बद्धततावान्धस्थं महिषोपरि शत्रुशयकालिदेवीं दैत्यदानववर्णाहं प्रसन्नवदनां भद्रां सर्वकामफलप्रदाम् क्रियमाणं च तदरूपे सन्निवेशे उग्रचण्डाय प्रचण्डाय च चण्डोग्रचण्डनायिका चण्डा चण्डवति चैव चण्डरूपा च चण्डिका आविष्टाभिः शक्तिभिः सततं परिवेष्टितं चिन्तयेत् जगतां धात्रीं धर्मकामार्थमोक्षदाम्। ॐ ह्रीं महिषासुरमर्दिनी दुर्गतिनाशिन्यै नमो नमः। ईशगन्धपुष्प ॐ ह्रीं महिषासुरमर्दिनी दुर्गतिनाशिन्यै नमो नमः। ईशदीप ॐ ह्रीं महिषासुरमर्दिनी दुर्गतिनाशिन्यै नमो नमः। ईशधूप ॐ ह्रीं महिषासुरमर्दिनी दुर्गतिनाशिन्यै नमो नमः।
ईशचन्दनान्धा पुष्पविल्मपत्राञ्जलि ॐ ह्रीं ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं महिषासुरमर्दिनि गिरिगिरिगतिनासिन्वै नमो नमः ईशचन्दनान्धा पुष्पविल्मपत्राञ्जलि ॐ ह्रीं महिषासुरमर्दिनि गिरिगिरिगतिनासिन्वै नमो नमः ईशचन्दनान्धा पुष्पविल्मपत्राञ्जलि ॐ ह्रीं महिषासुरमर्दिनि गिरिगिरिगतिनासिन्वै नमो नमः ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमस्ते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनि व्राश्री पूर्णमयि नारायणि नमस्ते शरणागते नाथपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरि देवी नारायणि नमस्ते ओम देवलक्ष्मी स्वाहा